projeto entrou na minha vida com 10, 11 anos, se fez um movimento muito relevante na minha história, assim. E a nossa ajuda veio do outro lado do planeta. Eles bancaram o projeto, a orquestra começou a existir e, enfim, a orquestra toma corpo e existência. Segundo, é preciso avançar na relação do Brasil com a China, não apenas na questão econômica e na questão comercial. É importante que a gente avance um pouco na questão, sabe, científica e tecnológica. Se não fizer a remoção, a limpeza e a remoção do mexilhão, literalmente a gente pode perder tudo. So we're actually, we have a goal to help with conservation, especially with our biodiversity here in South America. I have this will to solve the problem. I think this motivates me both personally and professionally. I want to see the problem solved. Le Brésil est le plus grand pays en développement d'Amérique du Sud. Il est aussi celui qui souffre des plus grandes inégalités entre riches et pauvres sur ce continent. Le quartier de La Mar compte 17 bidonvilles. C'est la plus grande favela de Rio et elle abrite 140 000 résidents à faible revenu. Tenho 23 anos e nasci e fui criado na favela da Maré. Então, eu fui uma criança, assim, como qualquer outra na Maré, que tinha muito tempo livre, nenhum caminho para seguir. Meu caminho era sair da escola, jogar bola, jogar flipper, jogar bolinha de gude, peão, e soltar pipa. Sempre fui exposto, né? A Maré é uma das favelas mais violentas do Rio de Janeiro, né? Que, por sua vez, não é uma cidade também muito tranquila. Você está exposto a tudo, né? E a violência, ela tá ali na rua. Se você está na rua, você está exposto a ela automaticamente. Quando o projeto entrou na minha vida com 10, 11 anos, se fez um movimento muito relevante na minha história, assim, como pessoa, como profissional, que foi o movimento de sair das ruas, assim. Les grandes villes du Brésil comptent 20 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté, soit 23,7% du total de leur population. L'orchestre Mar do Amana organise des ateliers musicaux pour les élèves des écoles publiques. Cela fait partie d'un programme éducatif visant à sensibiliser à la musique les jeunes issus des familles à faible revenu. O período clássico é o período que talvez tenha sido mais importante na história da música, tanto que erroneamente até hoje, quando a gente se refere à música de concerto, a gente fala que é a música clássica. Eu queria perguntar se aqui tem duas pessoas que gostariam de vir aqui para mostrar o papel do regente. Eu começo, você continua, tá bom? Ó, você tá caído. Eles estão na sua mão. Agradece. Agradece. Meu pai era maestro Armando Prazeres e o que ele sempre gostou de fazer na vida foi ensinar música. Então ele usava a orquestra para despertar na garotada, nos adolescentes, o gosto pela música. Esse era o grande sonho dele. Armando Prazeres était un chef d'orchestre célèbre. Il fut directeur musical de plusieurs grands orchestres brésiliens.
Il a remporté de nombreux prix nationaux et internationaux. Tudo que eu aprendi, tudo que eu falo aqui, tudo que eu vivo em cima de um palco com a orquestra, foi com ele que eu aprendi. Quando ele me falou que essa orquestra tinha como finalidade levar música às favelas, isso me chamou a atenção. E aí eu larguei a minha carreira, larguei a minha profissão e fui trabalhar com ele. L'orchestre Mar do Amana a été fondé en 2010 avec 24 enfants de la favela de la Mar. Um trabalho difícil, né? No início a gente não tinha dinheiro. A gente conseguiu a doação de um mecenas da época que eu trabalhava na Orquestra Pro Música, um cara que tinha dinheiro, que gostava do trabalho do meu pai, que doou pra gente todos os instrumentos. A orquestra fez um lindo concerto em Petrópolis no final de 2010. E, inexplicavelmente, o patrocinador retirou o patrocínio. E uma pessoa, um anjo de Deus, uma alma santa, nos colocou em contato com a State Grid. E a nossa ajuda veio do outro lado do planeta. Eles bancaram o projeto, a orquestra começou a existir e, enfim, a orquestra toma corpo e existência. Naquele momento não nos interessava a qualidade da música, interessava o projeto em si, né? Porque a intenção era ensinar crianças música, né? Compor uma orquestra, dando a elas uma oportunidade de descobrir um novo mundo. Um mundo diferente daquele que as crianças viviam no entorno lá da maré. Hoje em dia, a orquestra tem uma qualidade inacreditável. Tout comme la Chine, le Brésil est un vaste pays au relief varié. Ses ressources en eau sont concentrées dans l'ouest et le nord du pays. Et la plupart de ses grandes villes, dont Sao Paulo et Rio de Janeiro, sont situées dans le sud-est. C'est aussi le cas de la Chine. En Chine, la technologie de transmission d'énergie UHV, développée par State Grid, a permis de résoudre le problème du transport de l'électricité sur de longues distances. En 2017, le Brésil a décidé de collaborer avec la société chinoise State Grid pour construire une autoroute électrique similaire. De l'Amazone à Rio de Janeiro, 22 millions de personnes seront les bénéficiaires des 2500 km de lignes à très haute tension, THT. La société State Grid est également active dans les projets d'intérêt public au Brésil. En 2011, elle est devenue le principal sponsor de l'orchestre Mar do Amana. Porque na State Grid a gente patrocina, a gente incentiva iniciativas culturais pelo Brasil todo, aonde passam as nossas instalações. E nada melhor do que patrocinar um projeto social, musical, cultural, dentro da cidade que é a nossa sede, que é a cidade do Rio de Janeiro. En 2017, l'orchestre Mar do Amana s'est produit avec la célèbre violoniste Suzanne Rowe. En 2018, il s'est produit avec l'orchestre symphonique du Zhejiang. L'orchestre Mare do Amana est aujourd'hui bien connu dans tout Rio de Janeiro. Il est invité à se produire au moins une fois par semaine. Avec le soutien de State Grid, l'orchestre s'est également produit dans 80 villes du pays et à l'étranger. É ela que me faz conhecer novos lugares, é ela que me faz ter vontade de crescer, continuar, sabe? Então, se não fosse por ela, ela salva a nossa vida, sabe? Eu sou muito grata a tudo isso, entende? Tudo que eu aprendi foi pela música e pelo projeto, tudo. Minha noção de certo e errado, como ser um bom filho, como ser um bom irmão, como ser um bom professor, como ser um bom cidadão, sabe? E ela fez um trabalho muito importante para mim, que é sobre expandir meus horizontes. À ce jour, 6 000 enfants issus de familles à faible revenu ont reçu une éducation musicale grâce à l'orchestre. 6 d'entre eux ont poursuivi des études musicales à l'université et 32 sont devenus enseignants ou musiciens professionnels de l'orchestre Mare do Amana. A maré vai ser transformada por vocês. Só vocês podem transformar a comunidade de vocês, a favela de vocês. Alors que les enfants des favelas de Rio trouvent l'espoir grâce à la musique,
À 400 km de là, dans la zone du réservoir d'Ilha Solteira, les pisciculteurs locaux cherchent des moyens de sauver leur gagne-pain. Voici le réservoir d'Ilha Solteira, l'une des plus grandes étendues d'eau du sud-est du Brésil. Il y a ici 75 fermes piscicoles qui souffrent toutes d'une invasion récente de moules dorées. O problema do mexilhão começou no final de 2008, já tinha interferência do mexilhão no cultivo. Se não fizer a remoção, a limpeza e a remoção do mexilhão, literalmente a gente pode perder tudo. Pode chegar num ponto que a comatação é tamanha que não há troca nem oxigenação dessa água e a tilápia vem a morrer mesmo do tanque como um todo. A cada manejo do peixe, a gente está lavando e tentando eliminar o mexilhão dos tanques. Qualquer estrutura que esteja dentro da água, desde os tambores de flutuação, fatalmente o mexilhão vai se aderir. Esses problemas, eles são porque a espécie ela não tem um controle biológico, ela não tem nenhuma outra espécie para competir e para vencer uma competição de espaço com ela. E também não tem nenhum predador efetivo que diminua essa população. Il y a 30 ans, des navires marchands en provenance d'Asie sont arrivés au Rio de la Plata, en Argentine. Et ils ont apporté avec eux ces moules dorées dans leurs eaux de ballast. Les moules dorées se sont alors multipliées de manière incontrôlée. Elles se sont répandues dans toute l'Argentine, puis dans d'autres pays, dont le Brésil. Aujourd'hui, cette espèce invasive est présente dans presque tout le Brésil, à l'exception de l'extrême nord du pays. Ces envahisseurs dorés se sont même infiltrés dans les centrales hydroélectriques. Cette situation est très inquiétante car environ 70% de l'énergie du Brésil provient de l'hydroélectricité. La centrale hydroélectrique de Jupia, située près de Sao Paulo et de Rio de Janeiro, est l'une des plus importantes centrales hydroélectriques du Brésil. Mais après plus de 50 ans d'exploitation, ces équipements vieillissaient fortement et avaient besoin d'être modernisés de toute urgence. En 2016, la China Three Gorges Corporation, CTG, exploitant de la plus grande centrale hydroélectrique au monde, a lancé un grand projet de rénovation de la centrale hydroélectrique de Jupia. Cependant, ils ont découvert qu'en plus des problèmes techniques, ils étaient confrontés à un défi courant dans les centrales hydroélectriques brésiliennes, mais jamais rencontré en Chine, les moules dorées. O impacto dele na geração de energia vem quando é necessário parar a máquina, né? Gerar uma indisponibilidade da máquina para que seja efetuada a manutenção, né? Então esse impacta nossos indicadores, né? Que consequentemente impacta aí a performance da manutenção e da usina. Les moules dorées sont présentes dans près de 40% des centrales hydroélectriques brésiliennes. Pour l'instant, la solution est d'enlever régulièrement les moules dorées à la main. Cependant, pendant ce travail, les installations électrogènes doivent être arrêtées. Cela entraîne une perte annuelle d'environ 120 millions de dollars. Mais cela pourrait changer à l'avenir. En 2017, le bureau brésilien de la CTG a décidé d'expulser complètement les envahisseurs. L'entreprise a réuni une équipe de scientifiques chinois et brésiliens et a investi 1,5 million de dollars dans un projet de recherche. Après quelques années, une solution a été trouvée. Voici comment cela fonctionne. Un être vivant hérite des gènes de ses deux parents.
les scientifiques veulent aussi modifier génétiquement la moule dorée pour rendre infertile l'un des gènes dont elle hérite. Normalement, une moule modifiée transmettra alors un gène fertile à la moitié de sa descendance et un gène infertile à l'autre moitié. Pourtant, une technique de modification des gènes appelée forçage génétique va plus loin. Elle garantit que le gène de l'infertilité soit transmis à tous les descendants. This technique, called gene drive, it's not really a molecular technique. It's more like an evolutive tool. The way to do it is to guarantee that you have a copy of a chromosome that comes from your mother, another copy from your father. So you guarantee that the two copies are carrying the trait or the characteristic that you want. Lorsque ces moules modifiées s'accouplent avec les moules sauvages, le forçage génétique garantit que tous les descendants héritent du gène d'infertilité, au lieu de la moitié d'entre eux. Finalement, lorsque deux moules modifiées s'accouplent, leur progéniture devient complètement infertile. Comme elles sont incapables de se reproduire, la population entière s'éteint progressivement. Ce concept a tellement changé la donne. En 2019, il a remporté le prix des meilleures pratiques décerné par Benchmarking Brazil, un programme de développement durable très connu. La même année, il a également remporté le prix brésilien de la bioéconomie et a fait la une du journal financier brésilien Valor Econômico. Le projet est actuellement en phase de réalisation du prototype, où les scientifiques tentent de créer en laboratoire des moules génétiquement modifiés. We estimate that we might have the ready-to-go animals by 2026, and that's when we can have field tests and to actually assess the safety and the efficiency of the overall process. I'm not just making research, you know, it has a purpose. So we're actually, we have a goal to help with conservation, especially with our biodiversity here in South America, which is something that I've always dreamed of helping with. So I'm very happy about it. I have this will to solve the problem. I think this motivates me both personally and professionally. I want to see the problem solved.